student says, I'm tired, I don't want to continue, or I'm not well, or there's some economical issues, घरमा पैसा छैन, दुःख भयो भनेर ऊ कन्टिन्यू गर्दैन भने that is not dropout. They can come back, enter, and get into continue. Hello and welcome back to Sikkim Student Sphere, powered by SKM Student Wing and supported by Sikkim Supreme. So this is our 15th episode, and today in our episode we have a very special guest, Dr. Yodida Bhutia. And today in this podcast we will be discussing about New Education Policy 2020 and 4-year graduation program that is soon to be implemented in all the government colleges in Sikkim. And we'd like to welcome her. Welcome, ma'am. Thank you. So in this podcast, we will be covering all the things about NEP 2020. So this is a must-watch podcast for all the students that are going to join the college this year, and also for the parents who are thinking about those who have a lot of confusion about NEP 2020. We are very honored to have you, ma'am, in our podcast. So, ma'am, let's just begin with your introduction. So, please, ma'am. My introduction. Yes, ma'am. I'm Professor Yodida Bhutia. I'm presently working in Sikkim University as the Head Department of Education. I'm also the Dean, School of Professional Studies, and I'm also heading the NEP Committee of Sikkim University. So, ma'am, talking about NEP, and before jumping into our main topic today, so this is like a ritual in our every episode. So it's like, ma'am, I'll ask you a question, okay, ma'am? So, how were you as a student in your days? So, तपाईँको student life कस्तो थियो, ma'am? Oh, that's interesting. Those were the days. So long back. We were not like students of the present days. We were, and we had less distractions for that matter. When I look back, we had no social media, so we were more into reading and playing. So we played a lot as compared to the students of the present day. We did play a variety of plays. So as a result, we did a lot of imagination. We had a lot of, we had a variety of imagination we had. And also studies, I think we were more respectful, or maybe more scared, or maybe more fearful of the teachers, our elders. So as a student, as any of my time, my generations, long back, we were can I say Nepali? Siddha type ko, okay, with less distraction. Yes, I was also a student like that. So, ma'am, studious. Yes, we were made to be studious. Ma'am, अहिले चाहिँ जुन चाहिँ NEP that is going to imply in this coming year, and there have been a lot of confusion going around. So my first question to you would be, how this NEP will be like helpful in this for the higher education? अनि म्याम यसले चाहिँ मतलब what are the changes पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले नयाँ पोलिसीमा चाहिँ what are the changes and what are the differences that we are going to see in higher education? All right, National Education Policy 2020 has come up after 34 years and brought forward by Government of India after 34 years. So we can easily imagine that the education system was going on with a very old policy ma हामीले गरिरहेको थियौं अघि, and NEP 2020 has focused in all level of education, right from school education to higher education to technical professional education. Whereas for higher education, the heading itself, in the policy talks about quality universities and colleges, गुणस्तरीय यो विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विषयमा, that is the heading. And very interestingly, it has mentioned, I want to say only few important crux of the policy for higher education. भनिएको छ कि पोलिसीमा हायर एजुकेसनको नानीहरू, इन्डिभिजुअल्सहरू the aim is to produce good, creative, knowledgeable, holistic individual. So यो पढ्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ. गुड भनेको के होला भनेर सोच्दाखेरि मलाई फिलोसफीको याद आउँछ. फिलोसफी अफ एन्शियन्ट फिलोसफर मार्कस अरेलस भनेर सुनेको होला नि यहाँको अहिले यङ नानीहरूले. he was a emperor of a Roman Empire, but he was also a philosopher. अनि उसले भन्छ क्या, उसले what is your vocation भनेर उसलाई कसैले सोधिदिन्छ. उसले भनेको भए हुन्थ्यो, my vocation, I am an emperor. तर उसले भन्छ to be a good human being.
अब गुड हुनुको लागि के को जरुरत छ टु ह्याभ द भ्याल्युज गुणहरूले सजिनु गुणमा के आउँछ डिसिप्लिन करेज लभ फर विजडम क्रिएटिभिटी जस्टिस यस्तो कुराले भरिनुलाई गुडलाई चाहिँ गुड ह्युमन बिङ भनिन्छ भनेको छ एन्ड फिलोसफी डजन्ट गो एक्सटिङ्क्ट इजन्ट इट द आइडिया अफ फिलोसफी गुड एन्ड क्रिएटिभ हुनु लागि जस्तो तपाईँहरू गर्नुहुँदैछ कामहरू होइन तपाईँले गर्नुभएको कामहरूमा जस्तो यो पोडकास्टमा देयर आर न्यू आइडियाज रिक्वायर्ड यो क्रिएटिङ आइडियाज द्याट्स वाट पोलिसिस इज द्याट हायर एडुकेसनमा क्रिएसन अफ न्यू आइडियाज क्रिएटिभ इन्डिभिजुअल्सहरू रचनात्मक इन्डिभिजुअल्सहरू बनाउने objective छ भनिन्छ पोलिसीमा अनि तपाईले जो चेन्जेस भन्नुभयो देयर आर लट अफ चेन्जेस सो विल गो इन टक इन द प्रोसेस सो म्याम दिस विल ब्रिङ लाइक अब भन्नु नेपालीमा भन्नु पऱ्यो भने परिपूर्ण गुणले चाहिँ स्टुडेन्टलाई अगाडि बढाउँछ सो इज इट मोर प्र्याक्टिकल लाइक एज कम्पेयर टु प्रिभियस पोलिसी ओके द पोलिसी इज भेरी 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 प्र्याक्टिकल अहिले फोकस गरौँ हायर एजुकेसनमा फोकस गर्नुपर्दा हामीले युजीमा फोकस गर्नुपर्दा यस्तो भनिएको छ कि स्किल हुनुपर्छ हगि विच इज सो प्र्याक्टिकल नभए पढेर मात्रै के हुने त पढेर मात्रै त मान्छे परिपूर्ण त हुन सकिँदैन नि त त्यो स्किल कम्पोनेन्ट कम्पलसरी भोकेसनल कम्पोनेन्ट जब रेडी नभए कस्तो के भइरहेको थियो भने पढ्छ थाक डिग्री ल्याउँछ थाक क्वालिफिकेसन छ एउटा स्किलै छैन गरी खानु नै नसकिरहेको थियो सो पोलिसी इज भेरी भेरी प्र्याक्टिकल इन नेचर So ma'am, अहिले चाहिँ if you see all over India, you can see like there's very high unemployment rate that is going on. So what do you think? Does this NEP will it make the students more employable, ma'am? Oh, it is. Unemployment is a problem world over, yes, okay, and also in India and our state everywhere unemployment is a problem. So the policy le jun chai higher education ko curriculum hunu parcha ya higher education hunu parcha bhaneko cha this will certainly help kinabhane creativity ma yati focus gariyeko cha multidisciplinary ma focus gariyeko cha jasto ki एउटै मात्र पढेर नजाने किनभने मान्छे त एउटै चिजले बनिएको होइन एउटै नलेजले मात्रै मान्छे बनिँदैन हो कि डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको नलेज दिनको लागि फोकस गरिएको छ अनि भनेको छ यो वल भन्छ नि साइलोज अफ द वल बिट्विन द डिसिप्लिन सुड बी ब्रोकन भनेको छ पोलिसीमा कसैले म्याथ्स पढ्यो भने उसले ह्युम्यानिटिज पढ्नै नपाउने ह्युम्यानिटिज पढ्नेले म्याथ्स या साइन्स पढ्नै नपाउने यो ब्रेक गर्नुपर्छ भनेको छ सो नेचुरली कोही नानीहरू यो पोलिसीको अन्तर्गत पढेर आउँदाखेरि दे विल अल्सो ह्याभ मल्टिडिसिप्लिनरी नलेज उहाँहरूकोमा स्किल हुन्छ उहाँहरूकोमा भोकेसन पढिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट भोकेसनल एजुकेसन गरिएको हुन्छ सो नेचुरली दिस विल हेल्प टु केटर टु द प्रब्लम अफ अनएम्प्लोयमेन्ट फर स्योर Because ma'am, what we have seen is like अहिले चाहिँ अब most of the youths they are already dependent they are always been dependent on the government so I think it's a high time that we should realize also कि like there are other space that we should discover भनेर and अब I'm also doing अब postgraduate right now but I wish I could have done अब I wish कि this policy मेरो टाइममा भएको भए maybe I would have landed in a different sphere or different place भनेर हुन्छ म्याम So I think so मैले पनि when I was like doing research about this policy there were things that was very interesting ma'am for like जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल वे अफ एजुकेसन जुन चाहिँ हामीले लिँदै आउँदै थियौँ म्याम एन्ड अब जुन चाहिँ जग्गामा जाँदैछ अब इट्स गोइङ टु बी इट्स कमिङ स्लोली सो इट्स लाइक कि अब कस्तो भन्नु म्याम यु क्यान फाइन्ड योर सेल्फ through different things you know? So as you said before, as you mentioned before, that it is a multidisciplinary kind of thing. So ma'am, what are the possibilities you know, if let's say ma'am I am a postgraduate in I'm doing my post-graduation in political science. So what are the dimensions for me to discover? How does it work multidisciplinary? Can I go down to the undergraduate rather than postgraduate? Sure. Undergraduate ma jun chai hamile 4-year undergraduate if I want to start with that 4-year undergraduate course
को प्रोग्राम छ जो चाहिँ पोलिसीले भनेको छ टु बी इम्प्लिमेन्टेड एट अल द कलेजेस लेभल अघि अनि जस्तो मैले तपाईँलाई सेयर गर्दै थिएँ कलेजेस इन सिक्किम इज अल्सो गेटिङ रेडी टु इम्प्लिमेन्ट It will be implied in from this फ्रम year, right, जुलाई ma'am? जुलाईदेखि 4 year अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ एन्ड गभर्मेन्ट अफ सिक्किम हेज मेड अल द करिकुलम रेडी अलङ इन प्रिपेयर्ड इन कन्सल्टेसन विथ द सिक्किम युनिभर्सिटी हो कि एन्ड द गभर्मेन्ट इज अल्सो रेडी फर अल द कलेजेस मेकिङ अल द कलेजेस रेडी फर 4 year अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम अब यो 4 year अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राममा चाहिँ के छ भने नानीहरूले मेजर पढ्न पायो हगि मेजर जस्तो अनर्स भनिन्छ पहिल्यै छुट्टिँदैन मेजर जसमा चाहिँ मेन डिसिप्लिन के सिक्न चाहन्छ नानीले सोसियोलोजी पोलिटिकल साइन्स म्याथमेटिक्स हो कि त्यसको साथसाथमा माइनर पनि पढ्न पायो जस्तो अहिले अनर्सले पास पढ्न पाउँछ नि त्यस्तो माइनर पढ्न पायो साथसाथमा नानीले स्टुडेन्टले मल्टिडिसिप्लिन अरू डिसिप्लिनको पनि कोर्स चुज गरेर मलाई यो पर्छ म पोलिटिकल साइन्सको हो मलाई म्याथ्सको बेसिक चाहियो मलाई कम्प्युटरको बेसिक चाहियो मलाई जर्नलिजमको बेसिक चाहियो द्याट इज पोसिबल हियर right from the college level we will be preparing such kind of individual अब beside that नानीले कम्युनिकेसन पनि सिक्न स्टुडेन्ट्सले कम्युनिकेसन पनि सिक्न जरुरी परेर एबिलिटी एन्हान्समेन्ट कोर्समा चाहिँ इङ्ग्लिस कम्युनिकेटिभ छ अनि अरू चाहिँ अरू लोकल ल्याङ्ग्वेजेसमा कम्युनिकेटिभ छ अहिले जस्तो भाषा भनेको चिज हराएर जाँदैछ हो कि तर तपाईँलाई सिक्नु मन पर्यो या स्टुडेन्टलाई अलिकति लेप्चा सिक्नु मन पर्यो बोल्नको लागि हो कि या भुटिया या लिम्बू यो भाषा अनि वी हेभ नेपाली सिक्न मन पर्यो भने यो पनि कम्युनिकेटिभ पनि यो पनि अन्डर ग्रेजुएटमा छ अहिले एट प्रेजेन्ट के हो तपाईँले इङ्ग्लिस पढ्नुभयो भने तपाईँले नेपाली पढ्न जरुरी छैन तपाईँलाई भुटिया लेप्चा पढ्न जरुरी छैन तर पोलिसी यो अन्डर ग्रेजुएट कोर्समा चाहिँ त इङ्ग्लिस कम्पलसरी छ कम्युनिकेटिभ बोल्नको लागि हो कि अनि साथसाथ तपाईँलाई नेपाली कसरी बोल्ने सपोजिङ स्टुडेन्ट जो बाहिर स्टेटबाट आएको छ या अलिकति लिम्बू कसरी बोल्ने त कसरी अलिकति भुटिया कसरी बोल्ने लेप्चा सोफार हामी योसम्म चाहिँ इन डेज टु कम मेनी ल्याङ्ग्वेजेस एज इट कम्स वी क्यान प्रिपेयर द करिकुलम अब भयो बिसाइड द्याट नानीहरूले स्किल पनि सिक्छ जस्तो मैले भन्दै थिएँ स्किलहरू जो चाहिँ नानीहरूले सिक्ने स्किल सम अफ द स्किल्स हामीले बनाएको करिकुलम छ भोकल किनभने धेरै नानीहरूले गाउन सक्ने नानीहरू हुन्छन् अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ छैन किनभने म्युजिक क्लास गर्नुको लागि पैसा लाग्छ अब यो स्किलहरू फ्री दिँदैछ यो कलेजेस अल द डिफ्रेन्ट कलेजेस अफ सिक्किममा बाई द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एज वेल एज द युनिभर्सिटी हेज प्रिपेयर द करिकुलम त्यसमा छ भोकल गाना गाउने हो कि गिटार कसरी बनाउने बेसिक थाङ्का पेन्टिङ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गाउँमा सानो सानो प्रोग्राम गर्दा प्रपरली साइन्टिफिकली प्रपरली कसरी अर्गनाइज गर्ने ब्याम्बू क्राफ्ट जस्तो बाँसको चिज बनिएको चिज जो चाहिँ हामीले उहिले खुब युज गर्थ्यौँ अहिले पनि युज गर्छौँ अहिले यो इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली एन्ड सस्टेनेबल हो यसलाई पनि हामी कन्टिन्यू राख्नको लागि हामीले ब्याम्बू क्राफ्ट पनि करिकुलम बनाएको छ त नानीहरूले यो सबै सिकेर यो होइन कि सबै सिक्नु एकजनाले यो भोकल सिक्ला अर्कोले गिटार सिक्ला अर्कोले ब्याम्बू क्राफ्ट सिक्ला अर्कोले थाङ्का पेन्टिङ सिक्ला एकजनाले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सिक्ला तर आफ्नो इच्छा अनुसार स्किल सिकेर we are hoping that at least we are trying our best holistic individual बनाउनको लागि सो तपाईँले सोचिहाल्नुहुन्छ होला अब यो नानी जसले मेजर पोलिटिकल साइन्स गर्छ उसको कति एभिन्युज खोलियो उसले गाउन पनि सक्छन् भोलि पर्सि गएर या केही प्रोग्राम गर्न सक्छन् एन्टरप्रेन्योरल एबिलिटिज डेभलप हुन्छ अनि अर्को मैले भन्न बिर्सेँ जस्तो भोकेसनल पोलिटिकल साइन्स पढ्नेले पोलिटिकल साइन्सको भोकेसनमै के गर्छन् भनेर त्यो करिकुलम बनिएको छ सिन्स आई एम नट फ्रम पोलिटिकल साइन्स आई एम फ्रम एजुकेसन आई रिमेम्बर एजुकेसन आई रिमेम्बर साइकोलोजी जस्तो काउन्सिलिङहरू गर्ने काउन्सिलर्सहरूको जरुरत छ हो कि त काउन्सिलिङ एज अ भोकेसन भनेर साइकोलोजीमा छ एज वेल एज एजुकेसनमा पनि छ स्कुल काउन्सिलर्सहरू डेभलप गर्ने हो कि कति जरुरत छ काउन्सिलर्सहरूको मेन्टल हेल्थ इस्युज छ स्कुल्समा इन्टिग्रेटेड एफआइयुजीले 4 इयर अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामले प्रिपेयर गर्दैछ यसरी एभिन्युजहरू दिँदैछ नानीहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई एन्ड दिस विल बी रियली गुड अपर्च्युनिटी फर द यङ जेनेरेसन यो कोर्समा यो प्रोग्राममा पढ्नको लागि Because ma'am, this year only the government made this notice, no, that there will be now for a graduation program, and it had created a lot of confusion among the parents and the students. So ma'am, so it was really needed to be explained. So that's fine, ma'am. So ma'am, there's also Academic Bank of Credit, ABC, no ma'am. So I am now in postgraduate and I'm still confused about it. Ma'am, how will it work? And the कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ ma'am, I just want I am confused. So
All right, let me explain academic bank of credit. Let me break this word into two. Bank is there, word, and academic is there. Okay, bank भनेको हामी ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ कस्तै प्रकारले कसै सेभिङ अकाउन्टमा या हामी राख्छौँ पैसा फिक्स डिपोजिटमा हो कि त्यस्तै ब्याङ्क हो तर यो एकाडेमिक ब्याङ्क हो जहाँ चाहिँ मार्क्स राखिन्छ मार्क्स राखिन्छ मार्क्स इन द फर्म अफ अ क्रेडिट राखिन्छ स्टुडेन्ट्सको मार्क्स राखिन्छ अनि स्टुडेन्टलाई स्पेसली यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा इन्स्टिट्युसनदेखि अर्को इन्स्टिट्युसनमा जानको लागि त्यही क्रेडिट युज गरिन्छ अर्को भयो स्टुडेन्ट्सले एकाडेमिक ब्याङ्क अफ क्रेडिट अझै राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ इम्प्लिमेन्ट इजी हुन्छ जब स्टुडेन्टको यो ब्याङ्क अफ क्रेडिटमा जुन एकाडेमिक ब्याङ्क अफ क्रेडिटमा जुन चाहिँ क्रेडिट छ नि इट इज देयर फर एभर देयर तपाईँले अकाउन्ट खोल्नुभयो इट इज देयर तर त्यसलाई रिडिम गरेर सर्टिफिकेटमा गर्नु लागि चाहिँ 7 वर्षको बिचमा चाहिँ रिडिम गर्नु पऱ्यो टु कन्भर्ट इन्टु सर्टिफिकेट एन्ड अल अदरवाइज इट स्टेज लाइक योर ब्याङ्क अकाउन्ट एन्ड देन अबको नानीहरू त एक ठाउँमा बस्ने होइन एउटा इन्स्टिट्युसनदेखि अर्को इन्स्टिट्युसन जानला अर्को स्टेटदेखि अर्को स्टेट जानला यो नानीहरूले सर्टिफिकेट हातमा बोकेर जाँदाखेरि कति डेन्जरस हुन्छ whereas in this case the other institution will have all the record त्यो रेकर्ड अलरेडी हुन्छ र त्यही रेकर्ड अनुसार उहाँहरूले एडमिसन पाउनु नपाउनु या प्रमोसन या स्कलरसिप पाउनु नपाउनु इट अल डिपेन्ड्स अन द्याट सो जति पनि अर्न गर्छ नि पैसा अर्न गर्छ र ब्याङ्कमा राख्छ नि यस्तै प्रकारले स्टुडेन्टहरूले गरेको कोसिस र एफर्ट जो चाहिँ क्रेडिटमा टर्न हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकाडेमिक ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म जति क्रेडिट कमाउनु भयो त्यो तपाईँले पढेर एफर्ट गरेर कोसिस गरेको त्यो हो त्यो त्यसमा रहन्छ एन्ड स्टेज देयर फर एभर एन्ड द मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन इज द ब्याङ्कर we are the employees of the bank. We manage it, we upload it, we download it, that's what we do. So ma'am, it's like so ma'am, I did my graduation. So मेरो graduation को credit पनि त्यसमै बस्छ. Oh yes. If it was already, if your ABC ID was already created, then I doubt whether your ABC ID was created at your time because it started only last year, I think, last to last year. Yes ma'am, yeah. last year. I was in like second year. Okay, अब चाहिँ अबको आउने नानीहरूले FIUG पढ्यो भने उहाँहरूको credit will stay and then add हुँदै जान्छ to postgraduates and all remains added there. Then in that context, I want to talk about multiple entry and multiple exit. Undergraduate program, the undergraduate programs typically has, or the higher education, in higher education, NEP also talks about multiple entry, multiple exit. Okay? Multiple exit, नानी बिमार भयो स्टुडेन्ट्स बिमार भयो घरमा प्रब्लम भयो or want to take a break, I'm tired, I want to go through it भनेर अहिलेको सिचुएसनमा ड्रप गर्यो भने या निक्ल्यो भने द्याट इज ड्रप आउट तर विथ एनइपी FYUG 4 year undergraduate प्रोग्राममा चाहिँ आफ्टर 1 year स्टुडेन्ट सेज आइम टायर्ड आई डोन्ट वान्ट टु कन्टिन्यू or आइम नट वेल or सम इकोनोमिकल इस्युज घरमा पैसा छैन दुःख भयो भनेर ऊ कन्टिन्यू गर्दैन भने द्याट इज नट ड्रप आउट they can come back, enter and get into continue. Whereas अलिक एउटा क्लज मात्रै लेखिदिएको छ त्यो चाहिँ हो एउटा स्किल कोर्स गर्नुपर्छ तर त्यस्तो डरलाग्दो स्किल कोर्स त हामीले बनाएको छैन सोफार गिटार छ गाना गाउनु छ हो कि अरू स्किल कोर्सेसहरू छ एउटा कोर्समा 4 क्रेडिटको स्किल गरेपछि आफ्टर 1 year चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले अन्डर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाउँछ ओके अनि ड्रप आउट भएन 2 वर्षको बाद पनि निक्ल्यो अरे सकिनँ म भनेर निक्ल्यो भने पनि डिप्लोमा पाउँछ अन्डर ग्रेजुएट डिप्लोमा पाउँछ 3 वर्ष बाद जो अहिलेको जस्तै छ 3 वर्ष बाद त ब्याचलर डिग्री पाइन्छ अन्डर ग्रेजुएट डिग्री पाइन्छ मेजर इन दिस मेजर इन पोल साइन्स मेजर इन एजुकेसन भएर पाइन्छ अब 4 वर्षमा गयो भने चाहिँ मेजर इन अन्डर ग्रेजुएट डिग्री मेजर विथ अनर्स इन दिस भनेर निक्लिन्छ और 4 वर्षमा रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ उहाँहरूले विथ रिसर्च अनर्स एन्ड रिसर्च इन पोलिटिकल साइन्स गरिन्छ अब 4 वर्ष कम्प्लिट गरेर एकदमै राम्रो क्रेडिट छ र इन्स्टिट्युसनले अलाउ गर्यो भने पिएचडी पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ डाइरेक्टली दे क्यान गो हजुर तर यु हेभ टु अर्न द क्रेडिट हैन अर्को भयो 4 year अन्डर ग्रेजुएट गर्नेले 1 वर्ष मात्रै पिजी गर्नुपर्छ हजुर किनभने दे हेभ अलरेडी युज्ड गिभन देयर 4 years इन द अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम सो स्टुडेन्ट्स कुनै पनि ठाउँमा मुभ हुनु पऱ्यो इन्स्टिट्युसन टु इन्स्टिट्युसन मुभ हुनु पऱ्यो भने आफ्टर 1 year 2 year मुभ हुन सकिन्छ विथ एक्स्ट्रा 4 क्रेडिटको स्किल तर
इट इज पोसिबल दे क्यान मुभ अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँ मुभ गर्नु चाहन्छ तपाईँ यहाँबाट अर्को युनिभर्सिटी गर्नु चाहन्छ भने एब्सोल्युटली नट पोसिबल तर इन एफवाई 4 year अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम अन्डर एनइपी यो पोसिबल छ सो यु क्यान लाइक फर्स्ट इयर एउटा कलेजमा गरेर सेकेन्ड इयर यु क्यान स्टार्ट इट फ्रम दि अनदर कलेजमा within the state government, okay. I'm not very sure about that, but I can talk about the university at the, because I'm a central university, I can be very confirmed about the universities. यो university मा छैन यो सक्यो र अर्को university मा chances छ भने there is a chance, there is a possibility. So ma'am, recently what we have seen is like अहिले चाहिँ students like they are very much pressured about choosing their career. So के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याम आवर करियर इज डिसाइडेड वेन वी अप्ट फर एनी सब्जेक्ट इन 11th-12th. सो 11th-मा वाट एभर वी अप्ट अब त्यसको बाद इट डिसाइड्स यर करियर होइन म्याम त्यस्तो भन्छ. सो एन्ड देयर आर सो मेनी अब मेन्टल हेल्थ इस्यु अल्सो बिकज अफ द्याट. अब स्टुडेन्ट्सहरू दे फिल प्रेसराइज एन्ड देयर सो मेनी इन्सिडेन्ट्स द्याट वी हेभ कम अक्रस अब for the past few years. So ma'am, how will the mental well-being of the students will get improved through this NEP, or like, because it's like as you said, it's you can go for multidisciplinary subjects. So how do you think that it will reduce that stress upon a student? Okay, mental health by definition given by World Health Organization in 2021 it is a state. It is not continuous, because at a certain point of time we are very stressed, okay, and other point of time we are a little relaxed and all. That's how it is defined as a state. There are student like अहिलेको at present they have so many things to do, they feel pressured, and the moment actually when they realize that they feel stressed and pressured, निन्द्रा आएको छैन, they are not able to concentrate, बडीमा पनि अरू इस्युजहरू आयो भने they should immediately seek the help. मेन्टल हेल्थको कुरामा भन्दाखेरि युनिभर्सिटिजहरूतिर त वी हेभ काउन्सिलर, वी हेभ अनुसाधन एज अ इन्स्टिट्युटेड देयर, एन्ड वी हेभ काउन्सिलर्स देयर, एन्ड एनी स्टुडेन्ट क्यान गो एन्ड अप्रोच देम एन्ड सेयर वाट एभर प्रब्लम दे हेभ. एन्ड युजिसी एज अल्सो नोटिफाइड, अहिले भर्खरै एउटा नोटिफिकेसन पठाइएको छ कि अल कलेजमा कम्पल्सरी छ काउन्सिलरको. अनि जब नानीहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रेसर फिल हुन्छ या त्यो स्ट्रेस फिल हुन्छ भने दे सुड कन्ट्याक्ट द काउन्सिलर्स, एन्ड काउन्सिलर्सले सकेन भने दे विल गिभ इट फरवर्ड इट टु द एडभान्स काउन्सिलर्स. नाउ आई अल्सो वान्ट टु टक अबाउट एनइपी. एनइपीमा के भनिन्छ भने नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई give lot of flexibility. One of the principle of NEP is itself is flexibility. जबरजस्ती नगर, उसले 1 वर्ष सकेर उसले ब्रेक लिनु चाहन्छ भने द्याट सुड बी अलाउड. अनि यो गर्नु मान्दैन र यो गर्नु लिन्छ भने द्याट सुड बी अलाउड. अफलाइन पढ्दिन र अनलाइन स्वयंबाट पढ्छु भने द्याट सुड बी अलाउड. आई डोन्ट वान्ट टु स्टडी, आई वान्ट टु स्टडी थ्रु, आज म दिउँसो सक्दिनँ म बेलुका पढ्छु भने स्वयं विल अलाउ. तपाईँलाई यादै छ स्वयं इज अ डिजिटल प्लेटफर्म. यसमा यो एनइपीमा 40% of the courses should go through स्वयं. हामीले ट्राई गरिरहेको छ, 40 भएको छैन तर एटलिस्ट 1 कोर्स गइरहेको छ. यो चाहिँ हो क्लासमा लेक्चर सुन्नु साह्रो छ. रिसर्चले पनि भनिन्छ लेक्चर गरेको कुरा 80% त 15 मिनट बाद बिर्सिन्छ, भोलि आउँदा त 15 मिनट 15% मात्रै हुन्छ. सो इट बिकम्स इट इज वान अफ द भेरी नट भेरी युजफुल मेथड फर अ लङ पिरियड अफ टाइम. त्यसै कारणले डिफ्रेन्ट मोड अफ लर्निङ पनि एनइपीले प्रोभाइड गर्छ नानीहरूलाई, स्टुडेन्ट्सहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि सो द्याट एक्सट्रिम स्ट्रेस अनि एक्सट्रिम फोकस एन्ड रोट लर्निङ कि रटेर लेख्ने, रटेर केही हुँदैन भने याद छ हामीलाई, रटेर केही नयाँ कुरा निक्लिने होइन. त एनइपीले त्यही भन्छ रोट लर्निङदेखि निक्लेर नानीहरूलाई रचनात्मक क्रिएटिभ इन्डिभिजुअल बनाउनु जरुरी छ भनेर भन्छ. एन्ड होपफुली दिस विल अल्सो ह्यापन वेन वी इम्प्लिमेन्ट एनइपी इन द कलेजेस. So yeah, so those who are coming now, those who will join the colleges, so they are lucky. We can consider them as lucky. Yeah, they're very, very lucky. Because ma'am, I did my graduation, so it was 3 years. Now I'm doing my PG. So it's like I couldn't get that platform where I could explore the things I was interested in. But then it makes me jealous because True.
there are things that you can do in a 4-year graduation program, ma'am. हाम्रो टाइममा त थिएन, सो अलिकति रिग्रेट पनि लाग्यो, अलिक छिटो पढेछ। So ma'am, so are our universities ready, ma'am, to implement this? Like, or is there any challenge कि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि what are the challenges? At the colleges, university we have implemented. हामीले त युनिभर्सिटीमा इम्प्लिमेन्ट गरेर 4 year युजीको अब 4 वर्ष पुग्यो अहिले. We are successfully doing, and mostly हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू त अदर स्टेट्सहरूबाट छ, and few of them are from our state. युनिभर्सिटी कलेजेसहरूमा चाहिँ दे आर गेटिङ रेडी, अनि जुलाईदेखि इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ. एन्ड as per my experience, students are ready, like you all. Young ones are ready. They want to go forward, get the, try out the new things. They are ready. And also government is ready. Department of Education higher education is ready. University, academically, we are supporting them. We are ready. And we hope that teachers will also fully be ready. So far, they are the one teachers, college ko teachers जसले 4-year UG curriculum बनाउनु भयो, हामीले hand hold गर्यौं अघि, and this is one of the best. We have worked very hard. सबैमा creditize बनाएको छ अघि. If teachers also all join hands, all of them, not few, if they all of them join hands and be ready, this will go in a very, it will launch in a very good way. एउटा कुरा, अर्को कुरा, यसले अबको नानीलाई will prepare for the better future with diverse future को लागि, अनि it will also help to cater to unemployment. हामीले doubt गर्नु हुँदैन होला अहिलेको younger generation लाई. We must not doubt. That's what we should trust the people around. That's what I always say. अनि उनीहरूले यतिसम्म त यति स्किल र vocational पढेपछि त they will go forward. Yes, they will do so many things. Human potential is so huge that I believe in it. And we should, just because हाम्रो नानीहरू बेसी जस्तो गभर्मेन्ट कलेजमा नानीहरू रुरल एरियाजबाट आएको छ भन्दामै हामीले हुँदैन सक्दैन भनेर रोक्यौँ भने हामीले कहिले पनि हामीले राम्रो ह्युमन रिसोर्स बनाउन सकिँदैन. हामी जहिले पनि सक्दैन नै खालको बनाउँछौँ. त्यसकारणले हामी, if all of us are ready, and the challenge you have asked me, the challenge is only that our attitude towards it, especially the teachers. If you all join hands with the government, with the Department of Higher Education, with Sikkim University, with the student, we all join hands, we are ready to implement a 4-year undergraduate program in the colleges of Sikkim. So ma'am, as you said, no, we should never doubt human potential. So it's like, I think this program, like this education policy, will surely be like beneficial to us, for our students. And then ma'am, talking about the human potential, it's like, ma'am, we human have a lot of things, no ma'am. We have explored moon, we have explored the space, and it's like getting to know that this kind of policy is like going to be implemented in Sikkim. It just makes us happy, and as you said, it makes our student future ready. So like ma'am, so Sikkim University it's already been implemented, and ma'am, so what are the feedbacks from the students, or how it is going on, like it's going very fine. It's going very smoothly. The 4th year is coming up in June end. 4th year students are coming up, and some of the department we had less students because they all are from outside. जस्तो हिन्दीमा हाम्रो नानीहरू यहाँको नानीहरू हुँदैन, बाहिरको स्टेटको आयो पढेर उहाँहरू जानुभयो. But other 4-year students are doing well. They are demanding for 1-year PG. So they are so far, we are happy that they are doing well, and we are happy that we could do, because when we first implemented, also हामीलाई पनि साह्रै confidence थिएन, but we tried our best, and it is going very fine. So ma'am, what are the 4-year graduation programs in Sikkim University? Sikkim University मा त 4वटा मात्रै छ. Music, Chinese, Hindi, and psychology. There is high demand of Chinese and high demand of psychology. So our students can go and apply for that? Oh yes, they can apply. So ma'am, let's say for Chinese department, for Chinese को कोर्स गर्दाखेरि यो मतलब हामीले स्कुलमै त चाइनिज हुनुपर्ने जरुरी छैन नि हैन. So we can go for the Chinese from graduation only. Yes. तर युनिभर्सिटीमा चाहिँ you'll have to, because हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हामीले CUET कम्पल्सरी छ, whereas कलेजेसमा चाहिँ छैन. कलेजमा चाहिँ स्टेटकै स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिन्छ. हजुर. So युनिभर्सिटीमा चाहिँ CUET हुनुपर्छ. So yeah ma'am, as a professor,
let's say कि अहिले the social media has created so much chaos and everybody is like so much into it, the students particularly, and because of that we have very short span. Our short span is like we can't pay attention even in class. Even I have faced that. So as a professor, what would you like to say to the students, or what is your suggestion? Should we avoid social media, or like should we limit the use of social media? Uh, Very interesting question. As a person who's migrated to social media or the digital world, and you all are native of social media on the digital world, you were born when there was internet around and all, isn't it? And more so for the students now, upcoming generations, they all are. It is said that they all are native of digital world. They are born with all the digital devices around, and we have migrated. So it is there is a gap, but and I would like to say, don't leave, but use it as a tool and make it. I want to also make a suggestion that I think if you structure it, these are the times I want to use it, and these are the times I don't want to use it. Making a decision yourself will really help, to not being too overpowered by the social media and other devices, the devices which are around us, and focus in our work. Focus is typically a decision, isn't it? Decision that we make. You decide 10 minutes, I'm here. Half an hour, let me pay attention. This comes with practice and habit. It comes with practice and habit. Otherwise, if you just let it go, let it be just like that, then we have a, being a human being, with this mind of ours, we will be imagining, and imagination will fly around. And especially young people have very fertile imagination, so it will fly around for sure. So my suggestion is structureize it, decide yourself till what time you want to use it. It is not. I don't think so. Social media should be banned or should not be used. No, then it becomes completely. What do you say? We will go back into the world that we have developed. But if you structureize it, make it a habit to focus and talk to, decide yourself how much to use, will surely be helpful for the students. So, ma'am, I wanted to ask you this question earlier. So, there's this platform, no, ma'am, Swayam, which we talked about earlier. So, like, ma'am, if I want to learn something, do I have to be a student, or do I have to be affiliated with any colleges? All right. Swayam, for everybody, Swayam is an indigenous platform uh, provided by the Government of India to offer massive open online courses. The other platforms available in the world are Stanford University's Coursera, very, very popular. Future Learn is another platform. There are so many other platforms through which annually students can learn the massive open online courses. Now, Swayam is an indigenous Indian platform provided by Government of India, as I said, and students can, if you want to learn from there are many courses which require eligibility criteria, and there are courses where you don't need eligibility criteria. यसलाई भनिन्छ सेल्फ बेस्ड. त्यसमा एनरोल गर्यो, आफ्नै टाइममा पढ्यो, सक्यो, अनि आफै त्यसलाई एसेसमेन्ट पनि एटेन्ड गर्यो. अब युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेसमा जस्तो यो एनइपीको कोर्सेसहरूमा स्वयं 40% इज वी हेभ टु अफर है युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसनले, अनि स्टुडेन्ट्सहरूले पनि गर्नु जरुरी छ. अब यसमा के बेनिफिट हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले भने उहाँहरूले बेस्ट इन्स्टिट्युसनले, बेस्ट प्रोफेसर्सले बनाएको कोर्सबाट पढ्न सकिन्छ. आफ्नो टिचरले पढाएको त मेजर माइनर पढिहाल्यो या अरू कोर्सेस पढ्यो, अरू टिचर्सले, अरू प्रोफेसर्सले बनाएको कोर्स पनि थ्रु स्वयं पढ्न पाइन्छ. त्यसमा चाहिँ अब एफिलिएट हुन जरुरी पर्यो. स्टुडेन्ट नभए पनि गर्न सकिन्छ सेल्फ बेस्ड कोर्सेस फ्रम स्वयं. स्टुडेन्ट भयो भने चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ यु हेभ टु स्टडी द कोर्सेस विच आर देयर इन द करिकुलम. अब करिकुलममा नभएको पनि पढ्न पनि सकिन्छ, तर त्यसको क्रेडिट चाहिँ मार्कसिटमा जाँदैन. तर मार्कसिटमा जानुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो कोर्स पढेपछि युनिभर्सिटीमा या कलेजमा इन्फर्म गर्नु पऱ्यो, मैले यो पढेँ स्वयंमा, यो क्रेडिट, यति क्रेडिट अर्न गरेँ, त्यो मार्कसिटमा जान्छ. सो दिस इज अल्सो वान अफ द new dimension brought forward by the policy by the national education policy in higher education. So, like, anyone can learn from Swayam right now? Oh yes, anyone can learn. Because like we were doing cybersecurity, and it was really interesting because like there are so many things going around with this cyber crimes and all, and we were very much it was very fruitful. And then ma'am, so NEP ma it is going to be applied soon, okay, from the July. So ma'am,
is there any sort of training for the teachers, or there will be a whole different Yeah, curriculum, yeah. right, ma'am? So what are the things that? Training for the teachers. बेसी जस्तो त कलेजको टिचर्सहरूले नै बनाएको करिकुलम हो. Okay, so ओरिएन्टेसन हामीले धेर गऱ्यौँ. okay. एन्ड हामी अहिले पनि वी आर भिजिटिङ कलेज वाइज हो कि, अनि हामीले एक्सप्लेन गर्दैछौँ. पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज करिकुलम त टिचर्सहरूले नै बनाएको हो. अदरवाइज वी ह्याड मेनी स्टेज वाइज ओरिएन्टेसन हामीले गरिसकेको छौँ. इन फ्युचर आई थिङ्क द प्रिन्सिपल अफ द कलेजेस अफ द डिपार्टमेन्ट अफ हायर एजुकेसन गभर्मेन्ट अफ सिक्किम, इफ दे विश दे क्यान कन्डक्ट मोर ट्रेनिङ फर देम. Ma'am, so this is not like related to NEP, but like I wanted to ask you as a matlab, this question. So, ma'am, during your days, like when you were a student, as a college student, so what were the things that you guys used to do, like to stay focused, or like daily activities that was part of your life that you used to do as a student? So because ma'am, now everyone is into social media, everybody is like distracted. So Okay, I think when you talk about, especially young and connecting with my, youth days, I want to focus on here a little bit on habit formation. Okay, habit कुनै पनि कुरा हामी रिपिटेडली गऱ्यौँ भने तब त्यसलाई त्यो गएपछि त्यो गएर habit form हुन्छ नि. In our old days, as I said, we had less distraction, Yes, no, ma'am. right from school and even in college. Oh, by the way, I belong to a generation where college ma hamro mobile थिएन, so very very different generation. So I wonder, how you all are focusing. We did not have, and we also watched less TV. So we were into कागजको न्युजपेपर पढिन्थ्यो, सामान बोक्पोको पारेर ल्याएको न्युजपेपर खोलेर पढ्थ्यो. त्यसमै उयो के भन्छ वर्ड उयोहरू हुन्छ नि, क्रस वर्डहरू ती सल्भ गर्थ्यौँ. नक्सा छ भने ती हेऱ्यो, ग्राफिटी ती पढ्यो. सो वी बिलोङ टु द्याट जेनेरेसन, त्यस यो होइन कि तर वी आर द बेस्ट जेनेरेसन्स. अल जेनेरेसन हेज देयर ओन बेनिफिट, देयर ओल गुड, सो मेनी गुड थिङ्स इच जेनेरेसन्स आर कन्ट्रिब्युटिङ टु द ह्युमन वर्ल्ड. नाउ टकिङ अबाउट हाउ टु फोकस भन्नेमा मलाई कसको याद आयो भने तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला किताब Atomic Habits पढ्नुभएको, which is very very popular at present by James Clear. I hope that's the correct name, James Clear. Atomic Habit. He's an American entrepreneur. He's an American philosopher, entrepreneur. And what he says, few things I want to say. He says that to form a habit, every day 1% better गर्छु भनेर सोच्नु अरे. भोलिको लागि 10 वर्ष बाद म यस्तो डरलाग्दो मान्छे हुन्छु भनेर हुँदिन भन्नेमा होइन, तर एभ्री डे आई वान्ट टु बी 1% बेटर देन यस्टरडे भनेर फोकस गर्नु अरे. त्यसरी फोकसलाई बढाउँदै जानु भन्छन् उहाँले के. अनि पनि भन्छन् उहाँले कुनै ह्याबिट बनाउनको लागि या फोकस गर्ने ह्याबिट बनाउनको लागि पहिला के गर्नको लागि जरुरत. सपोजिङ भोलि एक्सर्साइज गर्नु जरुरी छ भने जुत्ता रेडी राख्यो, ड्रेस रेडी राख्यो अघि, या मोबाइल नहेर्ने छ भने मोबाइलको कहाँ लगेर राख्ने, नहेर्दाखेरि त्यो ठाउँ गर्ने है. अनि इजी बनाउनु अरे. डिफिकल्ट गर्यो, ठुलो कुरा गर्यो भने त त्यो त्यति नै सपनै रहन्छ. सजिलो बनाउनु, त्यहाँदेखि त्यो तपाईँले एचिभ गर्नुभयो, आज तपाईँको जुत्ता लगाएर हिँड्नु निक्लिनु भयो भने एप्रिसिएट गर्नु आफूलाई है, सेटिस्फाइड हुनु, एन्ड अल्सो एप्रिसिएट योरसेल्फ द्याट यु कुड डु इट. स्लोली तपाईँ भोलिदेखि त एक्सर्साइजै गर्नुहुन्छ होला, पर्सि त जिमै जोइन गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँदेखि त यु पार्टिसिपेट इन सो मेनी थिङ्स. सिमिलरली सो इज इन रिडिङ, 1 लाइन 2 लाइन. यो पनि भनिन्छ नि, यो पनि भनिन्छ कसैलाई लेख्न मन छ भने डेली 1 लाइन लेख्नु, 1 लाइन भोलि 2, पर्सि 3, एन्ड अ पेजेस अफ क्यान लेख्नु सकिन्छ भनेर. अब भयो जमाना, मोडर्न जमानामा मोस्ट अफ यु आई थिङ्क आर नट युजिङ सो मच अफ पेन एन्ड अल बिकज अल इज इन द मोबाइल. सो हामीलाई पनि कर लाग्छ कि हाम्रो पनि अराउन्ड डिभाइसेस भयो, हामी त डिभाइस बिना जन्मेको, त हामी के गर्छौँ, पेन टिपेर I write it every day. Before coming, I was reading a philosophy and I was writing. That is my habit. And we do it. Some of us, we still do it. We make it a habit to read and write. Right? That we are just that is also a habit formation. Bhanuna. And you see, if you're young ones, if you read this book, Atomic Habits, is one of the best book for formation of habit, which is very easily
stages and steps are given, laws of habit भनेर लेखिएको छ. If you read that, it will also helpful. Read गरेन भने पनि audio book is available on this book. I really like to listen to him. I also get email email newsletter पठाउँछ नि James Yes, Clear ma'am, yes, बाट. ma'am. Very interesting. What is the purpose of life? Daily purpose of life. Daily what you can do. The best quotation for a day. They send the newsletter from his organization. So like this, if you can help, the young ones can read it and apply it, will be helpful. So consistency is the key. Oh yes, but not always. So ma'am, so we have talked about the NEP and the 4-year graduation program that is going to be started soon. So ma'am, it has been really insightful podcast, and now as we have come to the end, so what is the one thing that you would like to say to the students as a professor? उनीहरूको लागि तपाईँले एउटा मेसेज एज अ प्रोफेसनल पर्सन तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? I really want to tell all the young ones that you should appreciate that you all are young. I wish I was young. I always say, whenever I land up into different countries related to my work, and I wish I was young, But that's why all young ones should be very, very happy that you're young, you have time ahead, you have your potential within you. So try to focus on what you can do today, and what you can do, be present, instead of being very fearful. भोलिको लागि डराउनु भन्दा चाहिँ अहिले के छ मेरो हातमा, म के गर्न सक्छु, त्यसमै फोकस गर्यो भने धेरै कुरा अचिभ गर्न सकिन्छ. आज पनि म के गर्न सक्छु र म के गर्न सक्छु, मेरो अन्डरमा के छ र म के गर्न सक्दिनँमा छुट्यायो भने हामी यसमा पनि धेरै खुसी हुन सक्छौँ. कति कुरा चाहिँ हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यसमा वरि गरेर कामै छैन अघि. अनि जति कुरा हामी गर्न सक्छौँ त्यसलाई फोकस गऱ्यो भने कति सेटिस्फाइड हुन्छ होला. डेली विकली मन्थली स्योरली प्रोग्रेस विल बी देयर हो कि. अर्को कुरा जति क्वालिफिकेसन बढाउँदै जान्छ स्टुडेन्ट हायर एजुकेसनको नानीहरूले, अलङ विथ द्याट क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट, क्यारेक्टरमा के आउँछ होला भनेर म सोच्दा म सिम्पल हिसाबमा भन्न चाहन्छु, गुणहरू, भर्च्युजहरू डेभलप गर्नु है, जसमा हुन्छ अब एन्सियन्ट फिलोसफीबाट हुन्छ करेज बोल्नको लागि, करेज भन्नको लागि, करेज त्यो कुरा गर्नको लागि जो साह्रो कुरा थियो अघि, डिसिप्लिन, आफूलाई कन्ट्रोल गरेर बस्नको लागि, अनि जस्टिस, asking for justice or working in a just way is also one of the virtues. यो सबै मिलाएर and focusing on wisdom, सिक्न खोज्नु, सधैँ सिक्न खोज्ने भएर भयो पनि खोज्यो भने पनि लर्निङ त भइरहे नै जान्छ. जब हामीले म सबै जान्दैछु र म भन्दा जान्ने कोही छैन भनेर भएपछि चाहिँ हामी सिक्न छोड्छौँ. त्यसै कारणले क्युरियस भइरहने, क्रिएटिभ भइरह्यो भने लाइफमा कति कुरा गर्न सक्छौँ. लाइफ त यस्तो प्लेन एन्ड लेखिएको छैन नि, लाइफ चाहिँ अनफोल्ड हुँदै जान्छ क्या. मलाई यो साह्रो मनपर्छ वर्ड, अनफोल्ड हुँदै जान्छ. अनफोल्ड हुँदै जाँदा आफूले छक्क लाग्छ, यस्तो पो रहेछ त, उस्तो पो रहेछ त भनेर. लाइफ इज वान अफ द ब्युटिफुल वाट इज पिक्चर. इट अनफोल्ड्स एट डिफ्रेन्ट फेजेस. नअत्तालिनु, नडराउनु भोलिको लागि. आज जे छ त्यसमा फोकस गरेर गऱ्यो भने धेरै कुरा अचिभ गर्नु सकिन्छ, ह्याप्पी पनि बस्न सकिन्छ. Thank you so much, ma'am. It has been a really insightful podcast. And so, आजको पोडकास्टमा चाहिँ we have covered many things about NEP and 4-year graduation program. And to the students who are like confused and who are like have this question, they should really watch this podcast. And सायद यो पोडकास्टलाई तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्, अगाडि बढाइदिनुहोस्, those who are thinking about joining colleges. And ma'am, thank you so much for joining us, and we are very grateful to have you. And ma'am, it has been a really insightful podcast, and तपाईँको बिजी स्केड्युलबाट तपाईँलाई आएर हामीलाई यति साह्रो, I'm also like feeling like I would say I know something भनेर होइन ma'am. And there are so many topics that we covered today. So thank you so much, ma'am, again. And so guys, as we have come to an end, so kindly please share this podcast, like, share and comment, and kindly forward this podcast to those who are like in need of listening to this insightful thing. So at the end, we would like to present
ma'am with a beautiful gift that is presented to us by Sikkim Supreme, and we would like to present ma'am with our gift, with a gift hamper. Voices of Tomorrow, Stories of Today. This is by the students for the students.